le ciel, inadai kukaza mwendo. il faut forcer avec la marche. Kweli, en vérité, ninashangaa, je m'étonne. Sijue watu shabaha yao ni nini. Je ne sais pas chacun de nous à quel objectif. Na kama mtu anamwabudu Mungu bila shabaha ni tatizo. Et si quelqu'un adore Dieu sans objectif, c'est vraiment un problème. Ni tatizo ya nguvu sana. C'est un problème vraiment compliqué. Amen. Amen. Unajua shida inatokea katika ulimwengu. Vous savez des choses qui arrivent dans le monde. Ni watu kuabudu kitu ambapo bakijui na bakifahamu. Ce sont des gens qui adorent des choses dont ils ne connaissent pas et n'ont aucune information sur la chose. Watu kuabudu kitu ambapo bakijui wala wakifahamu. Et les gens qui adorent la chose dont ils ne connaissent pas et dont ils n'ont aucune nouvelle de la chose. Na njo matatizo inasumbua watu. Et c'est ça le grand problème qui dérange l'humanité. Amen. Amen. Huruma ya watu ni shida. Nisomee mstari 43. Danieli sura 3 mstari wa 43. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. 23 samani 23 inasema hivi. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Watu hawa watatu, Shadrake, Meshake na Abednego, wakaanguka, wamekwisha kufungwa katika tanuru ya moto uliowaka. Alafu Nebukadneza mfalme akashangaa, akasimama kwa haraka, akawaambia washauri wake, hatukutupa watu watatu wakiwa wamekwisha kufungwa katikati ya moto? Wakajibu na kumwambia mfalme, ni kweli mfalme. Akajibu na kusema, tazama, ninaona watu 4 nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto, wala hawaumizwi, na sura yake yule wa 4 ni kama mwana wa Mungu. Amen. Sema amen. Kuna habari ya viwango vya shetani. Il y a un message de dimension satanique. Mtumishi alisema hivi, l'homme de Dieu, la kama hauna na mtu wa 4 katika maisha yako, si tu n'as pas la 4e personne dans ta vie, hautaweza kitu. Tu ne vas réussir en rien. Ni kule alikuwa anasema mambo ya or. Et c'est là où elle parlait de l'or. Utakuya or kama kuna mtu wa 4. Tu seras de l'or si tu as la 4e personne. Ni kule alikwambia usiogope. C'est là où elle t'a dit de ne pas avoir peur. Hautakuwa na boka kama uko na mtu wa 4. Tu n'auras pas peur si tu as la 4e personne. Utakuwa na boka kama hauna na mtu wa 4. Tu auras la peur si tu manques la 4e personne. Shadrach, Meshach, Abednego walimjua Mungu. Ils connaissaient Dieu. Kila mtu alikuwa na mtu wa pili pembeni yake. Chacun avait la 2e personne à ses côtés. Kila mtu alikuwa na mtu wa pili pembeni yake. Chacun avait une 2e personne à ses côtés. Ninakuwaka saa moja nikisoma imani ya wale walitutangulia. À un certain moment, quand je lis la foi de ceux qui nous ont précédés, inanipaka majimu. Elle me donne la folie. Wakati bego na jideside, lorsqu'il se décide, hakuna mtu aliambia mwenzake. Personne n'a dit à l'autre. Oh, tuseme hivi. Oh, disons ça. Kila mtu alideside mbwake. Chacun a décidé à sa manière. Ilianzaka mbele na Daniel, barikuwa bote 4. Ils étaient 4, ça a commencé par Daniel. Daniel a décidé muyemoya. Daniel a décidé de lui-même. Bila kuinfluencer benzake. Sans influencer les autres. Na Daniel alitoka wa kwanza mshimu ya simba. Et Daniel est sorti le premier de la fosse au lion. Parce qu'alikuwa na mtu wa pili pembeni yake. Parce qu'il avait la 2e personne à ses côtés. Shadrach, Meshach nabo. Shadrach, Meshach eux aussi. Kila mtu alijideside mbwake. Chacun s'est décidé de son côté. Mais imani ya leo.
Mais la foi d'aujourd'hui, iko natembea na influence. elle marche avec l'influence. Unaona huyu anainfluence huyu. L'autre influence l'autre. Huyu anainfluence huyu. L'autre influence l'autre. Ni maana tupate nguvu za Mungu. C'est là où il n'y a pas la puissance de Dieu. Ni maana hatuende juu. C'est là où nous ne montons pas. Parce que tunaingiza mafikari yetu. Parce que nous introduisons nos pensées. Amen. 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 Asema Shadraki bali batupa mu moto. Shadrach, on les a jetés dans le feu. Bakufungwa kamba. Ah, ils étaient ligotés. Chose grave. Ce qui est étonnant. Bale bali bakamata. Quand on les a liés. Mimi kiangalia bali babamba moya kumikulu, moya kumikono, mwingine katikati, juba batupe hivi mu moto. Ils les ont pris l'autre à la tête, l'autre au pied, pour qu'on les jette comme ça dans le feu. Parce qu'ils étaient liés pieds-mains. Donc ils ne marchaient pas. Mais jambo la kushangaza. Mais ce qui est étonnant, ulimi wa moto, la flamme de feu, wenye ulitoka kule Boba alikuwa naenda, qui sortait là où eux partaient, unaua bale benye bakuwa na kamba. Ils ont tué ceux qui n'étaient pas ligotés. Unaua bale balipokea ordre ya kubatupa mu moto. Il a tué ceux qui ont reçu l'ordre de les jeter dans le feu. Mais bobale bananguka katikati ya moto. Mais ceux qui sont tombés dans le feu, habakufa. Ils ne sont pas morts. Unaweza kuchimbia mtu simu. Tu peux creuser un trou pour quelqu'un. Unamtupa mume ule mtu atakufa. Tu le jettes l'homme. Wewe mwenye ulikuwa na mtupa njoo utakufa. C'est toi qui le jetais qui va mourir. Mtu mwenye asema amen. Amen. Mtu mwenye asema amen. Amen. Mtumishi wa Mungu anasema hivi. La servante de Dieu a dit, bale balibagusa ndio balikufa. Ceux qui les ont touchés sont eux qui sont morts. Bukristo bwa leo, la vie chrétienne d'aujourd'hui, bunatembeaka sana na maisha ya bachungaji na batumishi ya Mungu. Elle marche avec la vie des bergers et des serviteurs de Dieu. Kama anekala anapenda pa kugusa maisha ya mtumishi wa Mungu. Il veut toujours toucher la vie de l'homme de Dieu. Donc njo succès na njo ambiance ya Bukristo bwa leo. C'est le succès et c'est l'ambiance de la vie chrétienne d'aujourd'hui. Mu makanisa na mujui kile Mungu anafanya. Vous êtes dans des églises mais vous ne savez pas ce que vous faites. Kuna bengine batapata magumu habayuko kwenye natokea wapi. Il y a ceux qui auront des problèmes, ils ne sauront même pas d'où vient cette souffrance. Sema amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 8. Mina ito shambele mu Ancien Testament. Mina ileta mu Nouveau Testament. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 8. Je quitte l'Ancien Testament 8, pour le Nouveau 9, 10. Sasa unasema oh ni Shadraka na Meshaki balipitaga zamani banaishi. Deuxième Corinthiens chapitre 1er verset 8 à 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous a délivrés d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Amen. Wakorinto wa pili sura 1 mstari wa 8 hadi 10. Katika jina la Yesu Kristo. Maana atupendi ndugu zetu, msijue habari za mateso yaliyotupata sisi katika Asia. Ni Paulo anaanza sema. Et c'est Paul qui parle. Atupendi tumifichike maisha yenye tulipitia katika nchi ya Asia. Nous ne voulons pas vous cacher la vie que nous avons traversée dans le pays d'Asie. Tunamwacha mbele Shadraka na Meshaki. Nous laissons Shadraka et Meshaki. Hapa ni Paulo. Ici c'est Paul. Ni maisha gani alipitia mwa? C'est quelle vie il a traversé? Ya kwamba tulilemewa sana kuliko nguvu zetu. Tulipata magumu, tulipata vita kupita uwezo wenye tulikuwa nao. Nous avons été frappés, combattus
souffrances que nous avions. Hata tulikata tamaa ya kuishi. Tukakata na tamaa, kusema hatutaishi tena. Nous avons même désespéré que nous allons encore vivre. Vita ilitukuta. Le combat nous a trouvé juu ya Yesu, à cause de Jésus. Ndiyo, sisi wenyewe tulikuwa na hukumu ya mauti ndani yetu. Tulijikuta tunakuwa na hukumu mzamiri yetu. Hukumu ya lufu inafika. Zamiri anaanza kutuambia sema hapa mko unakufa. Hapa mko unakufa. Ya kwamba tusijitegemee wenyewe. Asema kitu kilitusaidia. Imani yetu ilituambia la foi nous tusijitegemee sisi wenyewe. Shadraka Meshaki ingawa balikuwa na hukumu ya kifo ya kuungua mumoto, lakini kuna kitu kimoja kilibambia Shadraka, usijitegemee. Meshaki, usijitegemee. Sasa tutamutegemea nani? Même s'ils étaient sous la condamnation du feu, mais il y a quelque chose qui leur a dit. Shadrach, n'espère pas en toi-même. Meshach, n'espère pas en toi-même. Kama unaona vita, hapana kujitegemea wewe mwenyewe. Si tu vois le combat, faut pas espérer sur toi-même. Lakini tutegemee Mungu anayefufua. Lakini tumutegemee Mungu anakuwa na uwezo wa kufufula bantu banini bakufa. Ingawa banatukondane, condamnation ya kutukondane a mort, lakini huyu Mungu tukimtegemea hata bakituua hatatufufua. Hata bakitufanyia shauri atakuwa pamoja nasi. Kumbi tutoshe tegemeo yetu. Tutoshe imani yetu ya kujitegemea wenyewe na kujitumainia wenyewe. Tumutegemea yule anafufuaka. Kanisa, kuna mtu ule anaingizaka busima ndani ya mtu. Kuna mtu ule anafufulaka mtu. Anaweza kukomplote juu yako. Peko mtu moya ikalaki mukomplo, yeye atakutosha. Lui va te délivrer. Shadraka Meshaki ilikuwa ni Babiloni yote ilikomplote. C'était toute la Babylone qui s'est complotée. Na yote sauti yao ilijifunga kwa sauti ya mtu mmoja. Et toute la voix s'est liée sur une personne. Batupiwe mumoto. Qu'il soit jeté dans le feu. Sasa Shadraka Meshaki. Maintenant Shadrach et Meshach, balitegemea Mungu. Ils ont espéré en Dieu. Balimutegemea Mungu. Ils se sont appuyés chez Dieu. Mama inarudia pale pa verset ya Daniel. Rudia pale. Maman retourne chez Daniel. Balimutegemea Mungu. Ils se sont confiés en Dieu. Walimutegemea Mungu bila woga. Ils se sont confiés en Dieu sans peur. Mon verset 17. Daniel 3:17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Anda verset 16. Shadrach, Meshach banataka kusema. 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Bakaanza kumujibu mfalme Nebukadneza. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Hatuna na wakati wa kukujibu wewe mfalme. Voici, angalia, notre Dieu que nous servons. Mungu ule shi tuko natumikia peut nous délivrer de la fournaise. Atatuokoa na moto yako. Et il nous délivrera de ta na main. Atatutosha tu kumikono yako. Oh roi. Mfalme, sikia. Kama mtu anaandaa mabaya, kama mtu anataka kupingia, kama mtu anataka kuharibu maisha yako, hapana kujitegemea. Tegemea Mungu. Confie-toi en Dieu. Kama unategemea Mungu, si tu te confies en Dieu, ana uwezo wa kutosha kumkono wa muuaji. Il a le pouvoir de te délivrer de la main du tueur. Amen. 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 Maliza kitabu cha Paulo. Aliyetuokoa sisi toka mauti kubwa namna ile, tena atatuokoa. Tena. Mwambie mwenzako tena. Ataniokoa. Il va me sauver. Tena. Ataniokoa tena. Il va me délivrer encore. Umwambie hata unipike vita, même si tu me combats, kuna yule ananiokoa. Umwambie tena ataniokoa kubuchawi wako. Tena ataniokoa kumadawa uko nanitupia. Tena ataniokoa muvita uko nanipiga. Tena ataniokoa mulano uko nanitupia. Tena ataniokoa, hawezi niacha. Nasi tumemtumaini ya kwamba
atatuokoa sisi tena. Umwambie mwenzako sema umtumainie. Espère en lui. Atakuokoa tena. Il va te sauver. Kama anakuokoa leo na kesho atakuokoa tena. Kama umtumainie ni bure. Ni maana ninasema wenye kufanya vita na mimi wanapoteza muda wao bure. Yule aliniokoa Kongolo hata niokoa hapa tena. Vile aliniokoa Kongolo na hata nipigania hapa tena. Vile nilishinda Buchawi wa Kongolo na hapa nitabushinda tena. Yani hautakuwa na kile utafanya. Yes. Pale ukufe unajua ni nguvu yako. Peko mtu mmoja anakupigania yaka. Sasa umwambie mwenzako asema vile ananipigania yaka na hapa atanipigania. Umwambie mwenzako asema vile balifunga baraka yangu, vile aliniokoa na baraka yangu iko naitosha. Amen. Oh la la, haleluya. Oh la la. Petro wa kwanza 1 Pierre sura ya 4 mstari 12. Sura ya 4 mstari 12. Niko namsikiliza kwanza Mungu. Sababu watu wanasema ni historia ya Shadraka na Meshaki. Njoo balifanywa kwa moto. 10 na shei. Mungu wa leo na yeye anatenda. Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 12. 1 Pierre chapitre 4 verset 12, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Oh là là. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Amen. Petro wa kwanza sura 4 mstari wa 12 katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wapenzi, msishangae kwa majaribu ya moto. Usishangae katika majaribu ya moto unapata. Yaliyo katikati yenu. Iko katikati yetu. Yanayowapata ninyi. Inatupata usiku na mchana. Kwa kuwapima ninyi. Juu ya kumipima. C'est pourquoi mama aliutiliser or. Juu ya kuyua or pire. Il faut connaître l'or pire. Kuipima mumoto. Il faut le placer au feu. Kama or inaingia mumoto inatoka ni or pire. Kama inaingia mumoto haitoke haina or pire. Kwa kuwapima ninyi kama kwamba ni kitu kigeni kinachowapata nyinyi. Hasema ni kitu kigeni kinamipata mwe. Lakini kama mnavyoshiriki katika mateso ya Kristo, kama mnamweye mnashiriki kwa mateso ya Yesu, furahini. Mufurahi. Ili kwa wakati wa ufunuo wa utukufu wake, kwa wakati wa Mungu kufunua utukufu wake, mufurahi kwa shangwe. Mufurahi na shangwe. Kama mkilaumiwa kwa ajili ya jina la Kristo, mnaheri. Kama beko na milaumu njuu ya Yesu, bana misemea bibaya njuu ya Yesu. Nile mama alisema weye, huku nasema vitu bibaya kuhusu batumishi ya Mungu. Unatoka unasema unaongea vitu vibaya. Des choses des hommes de Dieu. Ule kunasemea vibaya hana lazima na misemo yako, lakini anamjua Mungu mwenyewe. Celui dont tu parles mal, il n'a pas besoin de tes paroles, mais il connaît Dieu. Rafiki yako mwenyewe unasemea vibaya hana mambo na wewe, lakini Mungu wake mwenye alimuita atamuokoa. Amen. Kwa ajili ya Kristo mnaheri, kwa kuwa roho ya utukufu na ya Mungu anakaa juu yenu. Asema kwa kuwa roho ya utukufu na ya Mungu anakaa juu yenu. Ataikala yulu yako. Amen. Shadraka na Meshaki, roho ya utukufu, l'esprit de gloire, roho ya Mungu, l'esprit de Dieu, yenye kujaa utukufu tele, qui est rempli de gloire, ilikuwa pembeni yao. Il était à leur côté. Mwa message yote, dans tous ces messages, yenye mtumishi wa Mungu anasema, que l'homme de Dieu parle, kitu kimoja kanazima. Il y a une chose importante. Ni mumaisha kama kunaabudu, c'est dans la vie, si tu adores, usiabudu bila kupata mtu wa pili pa maisha yako. Faut pas adorer sans avoir la deuxième
personne sur ta vie. Mtu wa pili asikuwe mwanadamu mwenye kula bukari. La deuxième personne ne soit pas un homme qui mange. Hapana kutegemea mwanadamu mwenye kuwa pembeni yako. Faut pas te confier à un homme qui a Hapana kuweka rafiki yako kuwa msaada. Faut pas faire de ton ami de l'aide. Umtafute Mungu akuwe wa pili pembeni yako. Cherche Dieu qu'il soit le Mwanadamu anaweza kukuangusha siku moja. L'homme peut te faire tomber. Lakini Mungu hata kuangusha. Mais Dieu ne peut pas te faire. Ni maana mtumishi wa Mungu anasema kama una na ule mtu wa nne. Si tu n'as pas la quatrième personne. Kama hauna na ule mtu wa nne. Si tu manques la quatrième personne. Asema utafutika. Tu seras effacé. Mtu mwenye kuwa na mtu wa nne. Celui qui a la quatrième katika maisha yake. Dans sa vie. Tunamuita wa nne sababu walikuwa watatu. Nous appelons quatrième parce qu'ils étaient à 3. Sasa mimi nitamuita wa pili sababu uko wewe. Moi je vais l'appeler le deuxième parce que tu es seul. Nitamuita mtu wa pili sababu uko wewe. Je vais l'appeler le deuxième parce que tu es seul. Mu maisha ifo kupata Mungu. Dans la vie il faut avoir Dieu. Mtu wa pili ni Yesu. La deuxième personne c'est Jésus. Malgré balikuwa mu Ancien Testament. Même s'ils étaient dans l'Ancien Testament. Habakumjuaka Yesu. Ils ne connaissaient pas Jésus. Mais wakati wa vita. Mais le temps de combat. Yesu aliaparete. Jésus est apparu. Malgré iko wakati wake. Même si c'est un moment. Mu mambo inaangalia vita. Dans le problème qui regarde la guerre. Haiangaliake wakati. Il regarde pas le moment. Ni maana Yesu alipigana vita ya wakati wa Agano la Kale. C'est où Jésus a combattu. Akaokoa Danieli katika shimo ya simba. Il a sauvé Daniel. Akaokoa Shadraka, Meshaki katika tanuru ya moto. Il a sauvé Shadraka. Sasa leo alikuja katika dunia na mwili. Aujourd'hui il est venu. Akapasua Golgotha. Il a déchiré. Leo yuko na wewe karibu. Il est proche de toi. Atashinda je kukuokoa? Comment il ne saura pas te sauver? Ujikaze umupate akuwe pembeni yako. Efforce-toi de l'avoir qu'il soit à tes côtés. Amen. Amen. Hapana kujiweka pembeni ya mtu atakuangusha na mambo ya bongo. Faut pas te placer à côté de quelqu'un, il va te faire tomber. Atakudetruire na mambo ya bongo. Il va te détruire avec des faussetés. Ujiweke pembeni ya ule mtu mwenye hawezi kuserui. Place-toi à côté de celui qui va t'aider. Ni Yesu wa Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Depuis uliamini huyafikaka mkile kipimo. Depuis que tu as cru, tu n'as pas encore atteint ce niveau. Mama anasema, maman dit, kama Mungu anakutuma uende fanya kazi, fanya. Si Dieu te dit, va faire ce qu'il te dit de faire. Fanya kile Mungu anakuambia kufanya. Fais ce que Dieu te dit de faire. Anakuambia kile kitu. Il te dit la chose. Na anakuambia et il te dit, umutegemee Mungu. Espère en lui. Na umutumainie Mungu. Espère en lui. Toka mu maneno ya watu. Quitte les choses du monde. Toka mu maisha ya kufuata mtu. Quitte la vie de suivre des hommes. Utaribika pamoja na ule mtu. Tu seras détruit avec cet homme. Lakini Yesu, mais Jésus, ukimfuata, si tu le suis, yeye haharibikaki. Lui ne se détruit jamais. Na wewe hutaribika. Et toi tu ne seras jamais détruit. Vile yeye haharibikaki. Comme lui n'est pas détruit. Na wewe hutaribika. Et toi tu ne seras jamais détruit. Mtu wa pili ni wanasima sana. La deuxième personne importante. Kama banamuita mtu wa nne. Si on l'appelle quatrième personne. Parce que kulikuwa 3 personnes balikuwa naabudu Mungu mmoja. Parce qu'il y avait 3 personnes qui adoraient un seul Dieu. Si ndio vile. Sasa leo hapa tuna batrua. Ici nous ne sommes pas 3. Tuko ba mingi. Nous sommes nombreux. Umwambie mwenzako asema mwaibu ingi wetu. Dans notre hii kanisa. Dans cette église. Tutafute mtu mwingine mwenye na manke. Akuwe katikati ya kanisa letu. Hatutatembea naye katika vita na katika majaribu. Ninaongea na mtu mmoja aseme amen. Pokea neema. Haleluya. Haleluya. Nataka ni clôturer. Je vais clôturer. Na témoignage kidogo.